El siguiente programa es apto para toda audiencia. No contiene relato de sexo o violencia. Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Pero el hombre natural, but the natural man, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, does not receive the things of the Spirit of God, porque para él son locura for they are foolishness to him, y no las puede entender, nor can he know them, porque se han de discernir because they are spiritually espiritualmente. discerned. En cambio el espiritual, But he who is spiritual, leámoslo junto por favor. En cambio el espiritual please read it with me, but he who is spiritual juzga todas las cosas, judges all things, pero él no es juzgado de nadie. yet he himself is righteously judged by no one. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? For who has known the mind of the Lord, ¿Quién le instruirá? that he may instruct him? Mas nosotros tenemos But we have the mind la mente of de Cristo. Christ. Padre, te pedimos en esta hora Father, we ask you in this hour, que hable a nuestros corazones, speak to our hearts, que su palabra, Señor, that your word, Lord, corra como río dentro de este auditorio, may flow as a river in this y que auditorium, ninguna persona and that no person salga de este lugar may leave this place sin salir, Dios mío, without leaving, my tocado Lord, por esta palabra. touched by this word. Toca a cada amigo, Touch every a friend, cada hermano, every brother, a cada persona que nos visita, every person that visits us, que tu palabra that toque your su vida word may touch their life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Tome su lugar un momento. You may be seated. Voy a pedirle audio y video que estén listos porque vamos a tener algunos versículos que leer. I will ask audio and video to be ready because we will have a few verses that we will be reading. A veces nosotros Sometimes we no entendemos algunas cosas do not understand certain things, y el hecho de no entenderlas and from the fact of not understanding them, nos convertimos we en are, esclavos. we are converted into slaves. No sé si me doy a entender. I don't know if I'm making myself understood. Cuando no entendemos algo, When we do not understand something, nos volvemos esclavos de esas cosas que no entendemos. we convert into a slave of the things that which we do not understand. Usted puede ser heredero de una gran fortuna You could be someone of an inheritance of a great fortune, y hoy en día puede estar careciendo de tremendas necesidades. and nowadays you could be having great needs. Pero por ignorar usted But for you ignoring que es heredero, that you are inheritance, usted está siendo esclavo. that you are an heir, but you are No being a puede slave, disfrutar de su bendición. you cannot enjoy your blessing. ¿Se ha preguntado usted, Have you ever asked yourself, toda la gente que vienen a la iglesia all the people that come to church entran buscando algo? enter seeking something? No solamente busca la salvación, They don't just only seek salvation, la gente busca vivir en paz. they seek to live in peace. La gente busca vivir próspero, They seek to live prosperous, porque la Biblia lo dice. because the Bible says it. La gente busca, hermanos, tener matrimonios bendecidos. People seek to have a blessed marriage. La gente busca muchas cosas, People seek many things, y eso a mí me preocupa, and for me that worries me, porque a pesar de que buscamos todo eso, because aside of seeking all those things, sabe que lo único que encontramos dentro de la iglesia muchas veces only thing that we find inside the church many times es una religión. is a religion. No sé si me doy a entender. I don't know if I'm being understood. Lo único que venimos y encontramos es una religión. The only thing we come to church and find is a religion. Salimos de la religión tradicional donde íbamos una hora, We leave the traditional religion where we go to for 1 hour. nos persinábamos We would bless ourselves y salíamos and we would leave a lo mismo. to the same.
Y quiero decirle que hoy en día la iglesia cristiana I want to tell you nowadays the no Christian es muy church diferente a la iglesia tradicional. is not very different from the traditional church. ¿Cuántos de nosotros salimos de la iglesia How many of us leave church y salimos a vivir frustrados? and we go to live frustrated? Hombres a pegarle a sus esposas, Men that hit their women, a murmurar, a criticar, todo. to murmur and criticize everything. Yo quiero hablarle hoy I want to speak to you today cómo ser un cristiano espiritual how to be a spiritual y Christian cómo usted puede heredar and how that you can be an heir las bendiciones de Dios. the blessings of Porque hay God. personas que piensan Because there's people who think que porque vienen a la iglesia that for the fact they come to church, su vida va a cambiar. their life will change. Quiero decirle que sí cambia, I want to tell you that it will change, pero no cambia como tú quisieras que cambiara. but it hasn't changed how you would like it to. Y esa es la respuesta porque mucha gente dentro de las iglesias And that's the answer why many people inside of the church no son bendecidos, are not blessed. no son prósperos, They're not prospered. no viven en paz. They don't live in peace. Voltea a ver el que está al lado suyo, dígale, ¿vivís en paz? Look at your neighbor and say, do you live in peace? Hay gente que no vive en paz. El único lugar donde siente la paz There's people who don't live in peace, and the only place where they feel they're at peace es cuando pasa por esas puertas. is when they enter to those doors. En la casa viven un infierno toda la semana. At home, they live a hell the whole week. En los trabajos viven frustrados. At work, they're frustrated. Hermano, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Brother, we are the church of Jesus Mire, Christ. cuando Cristo vino a la iglesia, a la tierra, When Christ came to the land, ya habían religiones. there were already religions. Los saduceos era una secta en ese tiempo. There was different types of religions in Los those times. fariseos era una secta. The Pharisees were a certain type. Hablaban de Dios, leían la ley de Moisés, They spoke of God and read the laws of Moses, pero no cambiaba la vida de ellos. but their lives would not change. Y el propósito de venir a la iglesia And the purpose of coming to church es que tu vida cambie. is so that your life Es may que ya no change. vivas igual como vivías en el mundo. So you do not live the way you lived Es when que you were tu in the vida world. sea próspera. So your life can be prosperous. Eso es lo que Dios promete cuando venimos a la casa de Él. That's what God promises when we come to His house. Hay personas que lo único que hicieron There's people that the only thing they fue did cambiar de religión. was change religion. Antes eran católicos, Before they were Catholic, ahora ellos son cristianos. now they're Christian. Pero su vida no cambió. But their life didn't change. Dios nunca vino a presentarte una religión. God never came to present a Porque la religion. religión es la excusa del hombre para acercarse a Dios. Because religion is the excuse of man to get close to God. Jesús no vino a la tierra a presentarte una religión. The Lord didn't come to earth to present a religion. Es más, Jesús nunca reunió al pueblo y le dijo: ustedes le van a poner así al grupito que tienen allá y al otro grupito le van a poner este nombre. Jesús no vino a establecer una religión. Better yet, when Jesus came, He didn't say this group will be named this way and this group will be named this way. He didn't come to establish a religion. Jesús vino a establecer algo mayor que la religión. He came to establish something greater than religion. Porque la religión solamente, hermanos, esclaviza. Because religion only makes you a Si slave. usted viene a la iglesia buscando una religión, la va a encontrar. If you come to church seeking a religion, you will find it. Pero podemos entrar en una dimensión mayor. But we could enter into a greater Podemos dimension. entrar en un nivel superior. We could enter into a superior Para que ya no dimension. seamos regidos por una religión, sino por una relación con nuestro Dios. So that we won't be identified as having a religion, but having a relationship with God. Realmente, pregúntele al que está al lado suyo, ¿realmente sabes por qué estás en la iglesia? Ask your neighbor, do you really know why you're Pregúntele, involved por with the favor. church? Ask your neighbor, do you know why you're involved with the church? ¿Realmente sabes por qué estás aquí? Do you really know why you are here? Hermanos, ¿realmente nuestros hijos han entendido Really, brothers, do our kids know why? por el verdadero sentido de estar en la iglesia? Do they understand the true essence of why they're here in church? Hay hijos que no cambian They're kids, children who don't change. porque la religión no cambia. Because religion doesn't change. Quien cambia es Jesucristo. The one who changes is Hermanos, Jesus. cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul era Saulo, was named Saul, él defendía su religión. he defended his religion. Pregunto, ¿pero quién era el apóstol Pablo? I ask you, but who was the Apostle No era un Paul? asesino, Was he not a killer? no era un hombre malvado, Was he not a bad pero person? era un religioso. He was a religious man. Pero que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, But when he had an encounter with dejó de Jesus, ser religioso y su vida cambió. he left being religious and his life changed. ¿Qué es lo que Jesús ofrece? That's what Jesus offers. Jesús no ofrece una religión, Jesús ofrece que tengamos un estilo de vida
vida, un cambio en nuestro interior. Jesus doesn't offer that religion. He offers a style of life to change our interior Hay way. personas en medio de nosotros, There are people amongst us here, y lamento decirle muchos and it's sad to say many de los que están aquí, that are here, que tienen años de estar en la iglesia, that have been here for years in the church, no saben qué significa ser un hijo de Dios. and they don't even know what it means to be a son of God. No saben. They don't know. Pregunto, ¿usted está disfrutando ser hijo de Dios? I ask, are you enjoying being a son of God? ¿Usted vive como príncipe? Do you live as a prince should live? Mire, hay gente que no ha entendido. Mire, antes de hablarle este tema, Before even speaking of this word, de parte de Dios siento decirle algo primero. on behalf of God, I first Me lo feel per- like saying something. ¿Me lo permite? Do you permit me to say it? Mi tema se llama ¿Cómo ser un hombre espiritual? My sermon is titled How to Be a Spiritual Man. Pero quiero decirle esto. Mire, vamos rápidamente, por favor, But I want to tell you this, please. Let's quickly go al libro de Colosenses. to the book of Colossians. Le voy a explicar rápidamente lo que sucedió en su vida. Porque hay gente que piensa que lo único que sucedió fue un cambio de iglesia. And there's people that think the only thing that took place in your life was a change of church. No, hermanos, es algo superior. No, brother, it's something that's superior A to usted that. le sucedió algo mayor. Unto you happened something greater. Y usted tiene que saberlo. No puede usted ignorar esta verdad. And you have to understand that you cannot ignore this truth. ¿Está conmigo? Are you with me? Colosenses, rápidamente. Colossians, please, quickly. Cuando lo tenga me indica con un ungido, amén. When you have it, please tell me with an anointed amen you have it. ¿Lo tenemos? Do we have it? El versículo 13, mire lo que dice. Verse 13, look what it says. El cual He has delivered nos ha liberado us from the power de la potestad de las tinieblas of darkness and conveyed y trasladado us into al reino de su amado Hijo. the kingdom of the Son of His love. Escúcheme bien. Listen to me. Cuando usted vino a la iglesia por primera vez, When you came to the church for the first time, yo no sé si aceptó a Jesucristo en su corazón la primera vez I don't know if you accepted Jesus in your heart the first time you o a came la cuarta vez que fue a la iglesia. or the fourth time you came. Pero el día que usted dijo, Jesús, yo te acepto en mi corazón, ¿cuántos han hecho esa oración de fe? But the day that you said, Jesus, I Levanta accept la you mano in los my que han heart, hecho esa oración how de many fe. have made that prayer of faith? Bueno, a ustedes que levantaron la mano les voy a explicar esto. For you that raise your hand that have Cuando usted accepted dijo, Him, Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. I say, Lord, I accept you in my heart as my Savior, as my Lord. En ese momento pasó algo sobrenatural en su vida. In that moment, something supernatural took place in your Y life. lo que la Biblia dice que pasó And what the Bible says that happened, es que usted fue trasladado. Diga conmigo, trasladado. that means that you were conveyed. Mire, yo mañana voy a ser trasladado en un avión Tomorrow I will be sent and hacia la changed República. to de the Brasil. Republic of Brazil. O sea, mañana voy a ser transportado. Tomorrow I will be as of conveyed. Eso fue to lo there. mismo que a usted le sucedió, a mí me sucedió cuando venimos a Jesús por primera vez. That's what happened to you and happened to me the first time I came to Jesus. Fuimos trasladados The word says that we were conveyed de una posición a otra posición. from one position to another. La tierra The land está bajo el dominio de Satanás. is underneath the dominion of Satan. Incluso cuando Jesús vino a la tierra, Also, when Jesus came to the land, Satanás le dijo: Satan told him, si postrado me if adorares, you were to bow to me, todos los reinos de la tierra te lo entrego a ti. all the kingdoms of this earth I will Te give lo unto voy a you. entregar a ti. I will give unto you. Porque a mí fueron dados, dice Because él. unto me they were given, he said. Son míos. They are mine. Pero si tú me adoras, But if you worship me, Jesús, yo te los entrego a ti. you being Jesus, I give them unto you. Escúchame bien. Listen to me. ¿Quién era entonces el dueño de todo? Who in that time was the Satanás. king of everything? Y Satan. es más, él se le llama el príncipe de este mundo. And better yet, his name is the prince of this world. Este gobierno mundial, This worldly government gobernado por Satanás y sus demonios, that is governed by Satan and his demons. nosotros vivimos muchos años allí bajo ese dominio. We've lived many years underneath that dominion. Por eso es que muchos de nosotros, That's why many of us, hermanos, el diablo nos introdujo a la perdición total. the devil introduced us to total
lostness, being lost. Odiábamos, matábamos, We hated, we killed, adulterábamos, we were in adultery, violábamos, we raped, fumábamos, we would smoke, nos drogábamos we would be getting y drugged, hacíamos una infinidad de barbaridades. and an infinity of bad Ahora, ¿qué things. significaba eso? And what does that mean? El poder de ese gobierno de maldad operaba en nuestra vida The power of that evil government was operating in our life, y nos hizo a nosotros personas miserables, and that turned us into miserable people, amargadas. bitter. ¿Cómo era usted antes de venir a la iglesia? How were you before you came to the church? Amargado, frustrado, Bitter, frustrated, hermano, una persona criticona, murmuradora, person that would murmur and criticize, personas malvadas. people that were bad. Hermano, traíamos odio en nuestro We had corazón. hate in our heart. Muchos hombres vinieron ya después de 4 o 3 divorcios, hermano. Many men came to church after 3 or 4 divorces, Violaciones, rapists, asesinatos, hermano, en masa. killers. Eso era el poder de Satanás operando sobre las personas que estaban bajo su dominio. And that was the power of Satan working under the people who were under his dominion. Pero dice la Biblia But the word says en el versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, in verse 13 of chapter 1 of Colossians, dice la Biblia que fuimos liberados the word says that we were set de free. la potestad de las tinieblas. He had delivered us from the power of darkness. La palabra potestad, según el diccionario, significa poder, autoridad y dominio. And the word that under power means dominion, under a dominion is what El it means. poder, la autoridad y el dominio de las tinieblas estaba operando en nuestra vida, pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos arrancó de esa potestad y nos trajo a otro lugar. Our life was underneath that dominion and that power, but when we accepted Jesus, He pulled us out and put it into a Yo new no sé place. cuántos han sido trasladados. I don't know how many have been conveyed to a new way. Dice la Biblia, The Bible says nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. ¿Cuántos han sido trasladados? the word says He has delivered us from the power of darkness and Mire, conveyed us. How no many nos have been trasla- conveyed? no nos trasladó a una iglesia, He didn't convey us into a church. nos trasladó a su reino. He conveyed us into a Porque kingdom. usted no puede tener una iglesia, pero puede vivir en el reino. Because you cannot live in a church, but you could live in a Amén. kingdom. Amen. Cuando yo he salido de vacaciones no visito una iglesia, When I leave onto vacations, I don't visit pero ando en churches, el reino de Dios. but I'm in the kingdom of No God. porque no visite una iglesia me voy a ir a tomar, me voy a ir a fumar, voy a ir a matar. No, porque yo vivo en una dimensión. And for the fact that I don't go to a church when I'm on vacation doesn't mean that I'm drunk or doing the wrong things, but I know where I'm at in the kingdom. Cuando usted no entiende eso, entonces es que usted necesita estar todos los días en los cultos y cultos y cultos para poder decir es que estoy en el reino de Dios. No. And when you don't understand that, that's why you got to be service behind service to say that you're in the kingdom, and nuts not like La that. Biblia dice The Bible says que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. that we were conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Hermano, Jesús cuando vino a la tierra, Brother, when Jesus came to the ¿qué fue land, lo que Jesús vino a establecer? what was it that He came to establish? Vino a establecer un reino. Diga conmigo, un reino. He came to establish a kingdom. Say it with me, a Jesús vino kingdom. a establecer un reino. He came to establish a kingdom. Un reino de A paz, kingdom of peace, un reino de gozo, a kingdom of joy, un reino de milagros, kingdom of miracles, un reino de prosperidad, a kingdom of un prosperity, reino de a salud. kingdom of health. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, That's why when Jesus would go into a se place, manifestaban los milagros. the manifestation of Cuando miracles Jesús would happen. mandó a los discípulos, When He would go get the disciples, allá en el capítulo 10 del libro de Lucas y Chapter de, 10. de Mateo, chapter 10 of book of Luke and Mark, Jesús les dijo Luke and Matthew, Vayan sorry, a las Jesus, aldeas. Jesus told them, y les dice, prediquen preach el evangelio del reino, the word of the kingdom, sanad enfermos, le dice, healing the sick, limpiad leprosos, healing the lepers, resucitad muertos. resurrecting the dead. De gracia recibiste, hagan ustedes de From gracia. grace you have received, from grace you will give unto thee. ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me in this evening? ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me in this evening? Hermano, hay un reino que Jesús vino a establecer. Brother, there is a kingdom that He came to establish. Vaya conmigo al libro de Mateo rápidamente. Go with me to the book of Matthew quickly, please. Le dije que iba a ser rápido la introducción esta. Told you this was going to be quick. Capítulo 3. Chapter 3 of the book of Matthew. Aleluya. Hallelujah. Es impresionante It is impressive. cuando Jesús comienza su ministerio. When Jesus begins His ministry, Mire lo que dice en Mateo capítulo 3, chapter 3, el versículo
Vamos al versículo 1. Esto fue la predicación de Juan el Bautista. And let's go to verse 1. This was the preaching of John the Baptist. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea y diciendo: arrepentíos, and saying, repent, porque el reino de los cielos for the kingdom of heaven se ha acercado. is at hand. Le dice: arrepiéntanse, He says, repent, porque el reino de los for the cielos kingdom of heaven se ha acercado. is at hand. Ahora, en el capítulo 4, In chapter 4, versículo 17, verse 17, mire lo que dice. look what it says. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, From that time, Jesus began to preach and to say, ¿cómo dice? what does it say? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, Repent, for the kingdom of heaven, ¿cómo dice? how does it say? Se ha acercado. Is at hand. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya se acercó. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Cuando Jesús le predicaba esto, la gente decía: ¿qué está hablando Jesús? When Jesus would preach this, people would say, what is he talking about? Porque ellos esperaban Because they were waiting for ver un dominio así como lo que tenía Roma en el tiempo que Jesús vino a la tierra. to see a dominion similar to Romans that they had when Jesus came. Habían emperadores, There was emperors, habían gobernadores, there were governors, y ellos esperaban verlo, un reino visible. and they waited to see a visible kingdom. Ahora, mire lo que dice el capítulo 4, Now look what chapter 4 says en el versículo 23. in the 23rd verse. Y recorría Jesús toda Galilea, And Jesus went about all Galilee, enseñando en las sinagogas de ellos teaching in their synagogues, y predicando el evangelio preaching the gospel del reino. of the kingdom. ¿Y qué dice la Biblia, And hermanos? what does the word say? Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. And healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. O sea, el reino de Jesús, To the kingdom of Jesus. el reino que predicaba Jesús era un gobierno. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio. The kingdom we're speaking of is a territory of Y por Jesus. lógica, si hablamos de reino, estamos hablando de que hay un rey. If we're speaking of a kingdom, we're speaking that there is a king. Estamos hablando de que hay súbditos, We're speaking that there is those subtitles que hay there, gobernantes. that there's governors. ¿Sí me explico? Do you understand? Cuando Jesús habla de que su reino se está acercando, When he speaks that his kingdom is at hand, ¿y cuál fue el mensaje de Jesús? what was the message of Jesus? Arrepentíos, Repent. arrepentíos, Repent. porque el reino de los cielos For the kingdom of se ha heaven acercado. is at hand. Y el reino de Dios, And hermanos, the kingdom of God, brothers, el mensaje del reino de Dios, el mensaje del reino de los cielos, the message of the kingdom of the heavens, número uno es arrepentimiento. number one is repentance. Usted no puede entrar al reino de Dios sin arrepentimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: You cannot enter into the kingdom of heaven without repentance, what Jesus told to Nicodemus. necesitas nacer de nuevo You have to be born again para ver el reino. to see the kingdom. Eso le dijo Jesús. That's what Jesus told El him. mensaje de Jesús fue el reino de The Dios. message of Jesus was the kingdom of Para God. poder entrar en el reino, le dice Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. And what Jesus told Nicodemus, in order to see the kingdom, you have to be born again. O sea, en otras palabras, In other words, el mensaje del reino the message of kingdom es un nuevo nacimiento. Diga conmigo, un nuevo nacimiento. is to be born again. Say it with me. It is to be born again. 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, says that if anyone that ¿Qué is in dice la Christ, Biblia? what does the Bible say? nueva criatura es. Anyone that is in Christ, a new Las creation he cosas is. viejas pasaron, The old things have passed, todas son hechas nuevas. and here that all things are made new. Diga conmigo, Say it with me. repita conmigo, cuando Say it yo with me. acepté a Jesús, When I accepted Jesus, número uno, number one, fuimos trasladados. we were conveyed. ¿Cuántos fueron trasladados? How many were conveyed? ¿Cuántos fueron trasladados? How many were conveyed? Fuimos trasladados. We were conveyed. Lo segundo que pasó en su vida, The second that happened in your life, escuche, diga conmigo, lo Listen. segundo que pasó en mi vida, say with me, the second that happened in my life, nacimos de nuevo. we were born again. ¿Cuántos nacieron de nuevo? How many were born again? ¿Cuántos nacieron de nuevo? How many were born again? ¿Se acuerda cuando usted estaba bebé? You remember when you were a baby? A ver, el niño, diga papá, papá. Come on, little baby, say daddy, daddy. ¿Se acuerda cuál fue la primera palabra que usted dijo cuando era bebé? You remember the first words you said when you were a baby? Mamá, Mama, papá. papa. ¿Sí me explico? Usted se le enseñó. Do I explain myself? You were being taught. ¿Está conmigo? Are you with me? A usted se le enseñó a caminar. A ver, el bebé se quiere parar y ahí está el bebé queriéndose parar y un pasito al bebé
Y si me explico, And how were you when there hermanos? was a baby? Say, take a little step. Get the baby, take a little step. Do I explain myself? Usted es una nueva criatura. You are a new creation. Y por lo tanto, en este So reino, that in this kingdom, en el reino de Cristo Jesús, in the kingdom of Jesus el Christ, reino que Cristo vino a establecer a la tierra, the kingdom that he came to establish on land, hermano, hay otros principios que no tiene el reino de las tinieblas. there are other beginnings that the kingdom of darkness Yo doesn't no sé si have. me doy a entender en esta tarde. I don't know if I'm being understood. Aquí hay una cultura diferente. There is a different culture here. En este reino hay un lenguaje In diferente. this kingdom, there's a different language. Hay leyes There's diferentes. different laws. Y entonces usted y yo So you and I tenemos que aprenderlas. have to learn them. Mire, hermano, Listen, brother, déjeme explicarle esto. let me explain this. Es como que usted haya vivido en una choza. ¿Cuántos conocen las chozas? Bueno, los de la capital casi no conocen eso. A lot of people that are from the city don't recognize a certain thing that are probably from Una the country. chocita son casitas de cartón, hermano. There are houses that are made out of like cardboard. Arriba están fabricadas para que no entre el agua con ¿cómo se llama? Con palma o con plástico. There are houses that are made with the roofs that are palm trees or maybe could have plastic so rain don't get in. En el tiempo de frío es muy frío. And when it's cold, it's very cold in those houses. Cuando llueve, hermano, se mete el agua por todos lados. When it rains, the water does get in through all kinds of places. Toda una vida, A whole life, Satanás nos tuvo viviendo en una choza. he had us living in a house similar to those. Satan did. Esto fue lo que nos sucedió a nosotros. This is what happened to us. Fuimos trasladados de vivir en una choza We were conveyed from living in a poor ways a vivir en un palacio. to live into a palace. Oh, los que gritaron entendieron. Oh, those that shouted understood. Fuimos trasladados de vivir en una choza a un palacio. We were conveyed from being in poor ways to live into a palace. ¿Alguna vez usted ha visitado una casa elegante? Have you ever visited at one occasion an elegant home? ¿Alguna vez usted lo han invitado a comer con gente importante? Have they ever invited you to eat with people that are of importance? Vea que uno está acostumbrado a comer. Y qué rico el pollo y se A lot of lava. us are there licking our fingers and how good is the chicken. Wow, it's so good. Y le ponen aquellas servilletas de trapo, ¿cierto? And they put that napkin over you like an apron. Y usted no sabe qué hacer porque está muy blanquito, eso parece pañuelo. And you don't know what to do because it's really white. It looks nice. No sé si le ha pasado eso. I don't know if that's happened to you. A veces a nosotros, Sometimes to us. hermano, ¿cómo lo quedan viendo a uno? Imagínese, agarra el pollo con la mano How do they look at one? He's getting the chicken with his hand and taking big bites. y la otra persona, y usted le ponen como 3 tenedores y usted dice, ¿para qué sirven estas cosas? And they put 3 types of silverware and you're like, what is that for? No sabe qué hacer con 3 tenedores. You don't know hermano. what to do with 3 different kinds of spoons. Y usted dice, Dios mío, ¿a dónde me metí? And you say, Lord, where have I put myself into? Le digo algo, And I'll tell you something. así estamos viviendo That's how we're living en el palacio del rey ahora. in the palace of the kingdom now. Nos estamos portando como gente que vivió en choza, viviendo en un palacio. We're acting as if those people who were once poor now that are living in a palace. Perdóneme, yo sé que no me entendieron mucho, pero Forgive me. I gloria know a Dios por lo many que of you, entendieron. forgive me, many of you didn't understand me, but glory to God for those that did. Hermanos, Brothers, ¿cómo se llama la periodista que se casó con el príncipe Leticia? Felipe, ¿cómo se llama el príncipe Felipe? there was a prince named Philip Se casó con una muchacha presentadora de noticias, who was married to a lady that was involved with the news. la princesa Now Leticia. her name's Princess Leticia. El día que ella se casó, And the day that she got married, se bajó mal de su Rolls Royce, hermano. she got off of the Rolls Royce. O sea que hay forma para bajarse, hermano. There's a certain way to get off the Rolls Royce because she got off wrong. Así como se tiraba ya A lot cuando of people andaban get los off noticieros, how they hermano. were like she was probably in her other life. She got off all crazy. Después que se casó, After she got married, la mandaron a clases para que se aprenda a bajar. they sent her to classes to show her how to get off that car. Porque ella ya no más era una del vulgo. Ella pertenecía a la casa real. She wasn't just to anything in that time. Then she began to a royal Mis house. amados hermanos, My beloved brothers, déjeme darle una buena noticia. let me give you a good news. ¿Sabía usted qué significa la palabra evangelio? Do you know what the word gospel means? Diga conmigo. Say with me. La palabra evangelio significa buena noticia. The word gospel means good news.
Dice la Biblia The Bible says que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. that Jesus came to preach the gospel of the kingdom. Vino a predicar una buena noticia. Viviste en un reino de tinieblas, pero yo traigo un reino de bendición para tu vida. He came to preach the good news of the kingdom. If you lived in the darkness, now you will live in the kingdom. Hermano, Brother, ¿sabe cuál es el problema que vive la iglesia hoy en día? you know what the problem of the church is that they live Que no nowadays? entendemos esto. That they don't understand this. ¿Cómo estuviera la princesa Leticia si se siguiera bajando así? How was Princess Letty would have been if she kept getting off the car that way? Sería una vergüenza para el príncipe Felipe. It would be an embarrassment for Prince Philip. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Allá estaba en clase la señorita, fíjese, So what did they do? They sent that young lady to classes para que se aprenda a bajar del carro. so she could learn how to get off the car. Usted y yo tenemos que aprender modales. You and I have to learn those principles. ¿Sabía usted que hay principios? There are beginnings. Los principios, mire, me tomé un tiempo para investigar. There are principles. I took time to learn La principles. palabra principio, The word beginning, un principio es una ley one beginning is a law o una regla or it's a rule que se cumple that is fulfilled o debe seguirse con cierto propósito. or shall be followed by a certain purpose. Una ley o una regla que se cumple o se debe de seguir con cierto propósito. It is a law that should be followed in a certain purpose. Entonces, un principio representa A principle or beginning represents un conjunto de valores is a gathering of values que orientan that orientate la conducta de una sociedad. the conduct of a society. Cuando una persona es educada, se conoce hasta en el modo de sentarse. When there is someone who is educated, it's even noticeable when the way they sit, Cuando se sienta en una mesa, when they sit at a table, cuando platica, when they speak. uno se da cuenta que la cultura y los principios que esa persona vive son diferentes a los principios de nosotros. One could notice that the principles and values that they practice are different from the ones that we have. En el mundo nosotros tuvimos principios, In the world, we had principles. porque todo reino y toda nación y todo país tiene sus principios. Every kingdom, every nation has their own principles. Principios que ahora son inválidos y es ilegal que nosotros vivamos con esos principios dentro del reino de Dios. Principles that are invalid and illegal to live inside of the new kingdom we're in now. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Am I being understood, brothers? No podemos vivir con esos principios del mundo ahora que estamos en el reino de Dios. We cannot live with the principles of the world now that we're in the kingdom of God. Hay nuevos principios. There are new principles. Pastor, ¿cuáles son esos principios? Vamos rápidamente. Pastor, and what are they? Let's go quickly. Le voy a mencionar algunos que mencionó Jesús. I will mention a few to you that Jesus had mentioned. En el mundo no se vivía así. En el reino de las tinieblas no se vivía así. Pero en los principios del reino de los cielos, estos son, hermanos. In the world you may not have lived this way, but in the principles of the kingdom of the heaven, Vaya- this is how you live it. Vaya conmigo, Mateo 5. Go with me to Matthew 5. Aleluya. Hallelujah. ¿Sí está conmigo? Are you with me? Vamos a leer el versículo. Hay muchos, pero quisiera leerle algunos que resaltan. There are many, but I'd like to read you a few that get my El attention. versículo 13. Verse 13. Cuando usted se le está diciendo que usted ya le entregó su vida a Cristo, estamos hablando de un cambio When you're speaking that you've already given your life to Christ, we're speaking of a change de costumbre, de principios, de of valores. customs, principles, and values. El problema es que mucho cristiano The problem is that many Christians está viviendo are living con los mismos principios del mundo dentro del reino de Dios. with the same principles of the kingdom inside the kingdom of God, Y of es- the world inside the kingdom of Y God. eso es ilegal. And that is illegal. Y por eso es que usted está en la iglesia That's why you are in church y jamás será bendecido. and you will never be blessed. Jamás. Never. Porque está ilegal Because you are illegally in the kingdom, en este reino. in this kingdom. Mire lo que dice la Biblia. Look what the word says. ¿Lo tienen? Do you have it? Mire lo que dice la palabra del Señor. Look what the word of the Lord says. Usted lo lee en la versión Reina Valera del 60. You read it in the 1960 version of the King Valeria, Yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. and I will read it in the new translation in our day's word. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro You are the salt of the earth. para aumentar su calor. But if that salt loses its saltiness,
Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, how can it be made salty again? sino para que la tiren a la calle y la gente sea pisoteada. It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. You are the light of the world. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro A town built on a hill cannot be hidden, y que todos pueden ver. and it cannot be hidden. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Todo lo contrario. Instead, they put it on a La stand, pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. and it gives light to everyone in the house. De la misma manera, In the same way, la conducta de ustedes let your light shine debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. before others, that they may see you, your good deeds, and glorify. Hagan buenas acciones, And good deeds, así los demás las verán and they may see your good deeds, y alabarán a Dios el Padre and glorify your Father de in ustedes heaven. que está en el cielo. Glorify your Father in heaven. Le leo en la versión del 60. And I'll now read it in the other version. Versículo 17. Verse 17. No penséis que he venido para abrogar la ley Do not think that I come to destroy the law a los profetas. or the prophets. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. I did not come to destroy, but to fulfill. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, For surely I say it to you, till heaven and earth pass away, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. one jot or one tittle will be no means passed from the law till all is fulfilled. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. Mire lo que Jesús dice. Look what Jesus says. Ustedes son sal. You are salt. Así como la sal sirve para sazonar y dar sabor a la comida, Same way salt gives seasoning and to give flavor to the en este food. reino ustedes son sal y dan sabor a estos alimentos, a la This gente, a la kingdom, nación. in this kingdom you give salt and give flavor to this nation. Ustedes son luz. You are lights. Antes eran tinieblas, Before you were in darkness. pero ahora ustedes aquí son luz. But now here you are a light. Brillen You will shine como esa luz. like that light. Versículo 21. Verse 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: You heard that it was said no matarás, to those of old, you shall not murder. y cualquiera que matare será culpable del juicio. And whoever murders will be in the danger of judgment. Pero yo os digo, But I say to you, este versículo lo que nos dice: this verse 22, what it says, Moisés y ustedes vivieron bajo otros principios. you along with Moses lived under different principles. Pero yo digo, But I say, los principios en los cuales vivimos en el cielo, the principles that we live in the kingdom, yo les vengo a enseñar a ustedes cómo vivirlos aquí en la tierra. in heaven, is what I will show you how to come and live them here on earth. Cualquiera de ustedes que se enoje contra su hermano, Whoever is angry with his brother, ¿cómo dice? what does it say? Será culpable del juicio. Without a cause, he shall be in Y danger of the judgment. cualquiera que le diga necio a su hermano, And whoever says to his brother, será culpable ante el juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council, but whoever says you fool shall be in danger of hell fire. Escuche bien, Listen closely. vivimos en el reino. We live in the kingdom. No podemos tratar mal a nuestros hermanos. En el mundo, bajo los principios del mundo, los tratábamos mal y les decíamos no solo fatuos, sino les decíamos unas cosas horribles, hermano. We have to treat our brothers because we're in the kingdom now. Back in the world, we used to say horrible things to our brothers, but now in the kingdom, it's different. En el mundo nosotros podíamos tener enemigos. In the world, we used to have enemies. Y no importa, me cambio de CIA, me cambio de puesto, me voy por otra calle, me cambio de casa. It doesn't matter. I'll change house, change chairs, go on another street. Mire, hay gente que vive bajo esos mismos principios del mundo, los vive ahora que está en la iglesia. And there's people who live under those same principles of the world. They live it now that they're in the church. Jesús dice: Jesus says, si traes tu ofrenda al altar, porque vas a traer ofrenda, therefore, if you bring your gift to the altar, because you will bring one, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. and there remember that your brother has something against you. Mire, no dice que tú tengas algo con él, sino que él, más o menos sospechas que él tiene un problema contigo. It doesn't say that you have a problem with him, but that you have a worry that there was something with him against you.
¿Qué dice la Biblia? Déjalo, al cabo si no te molesta, no te importa. What does the word say? It says leave it. So if No it dice doesn't bother you, eso. won't worry. Deja ahí tu ofrenda. Leave your gift there. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, Y entonces ven, and then come presenta tu ofrenda. and offer your gift. El principio del reino es: The principles of kingdoms no are: vivas peleado con tu hermano. don't live in fights with your brother. Reconcíliate con él. Reconcile with En el him. mundo no. In the world, Lo maybe que not. hacíamos es que nos movíamos de iglesia. What we would do is we change churches. Ella iba a Santa Teresita, pues yo me voy a San Filemón. She would go to this church, so I'd go move to this one. Ella se sienta enfrente, yo me siento atrás. If she sits in the front, I'll go sit in the back. En el mundo, esos son los principios del mundo. Those are principles that we had in the world. Pero los principios del reino es reconcíliate. But the principles of the kingdom are to go and Esos son los reconcile. principios del reino. Those are principles of the kingdom. Mire lo que dice, Look what it says. versículo 27. Verse 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Eso fue lo que tú oíste. That is what you heard. Pero yo os digo But I say to you, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, that whoever looks at a woman to lust for her ya adulteró con ella en su corazón. has already committed adultery with her in his heart. O sea que en otras palabras, no codicies a la mujer de tu prójimo. So in other words, do not be lustful over your No neighbor's wife. necesitas ir al motel, You don't have to go to the hotel. solamente no codicias. Just do not lust. No la codicias. Don't lust. La codicia son deseos intensos sexualmente hablando To lust is intense sexual things that hacia are el speaking sexo opuesto. from the opposite sex. Esos deseos Those desires pecaminosos, are very en el sinful. momento que los tengas, ya The moment that you have them, eres un adúltero. you are already an adulterer. Qué tremendo, ¿no? How tremendous is it? Mire, si usted lee todo esto, hermano, Read all of this, brother. si tu versículo 31, If you go to verse 31, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. furthermore it has been said, whoever divorces his wife, Pero yo digo let him give her a que el certificate que of divorce. repudia a su mujer, But I say to you that whoever divorces his wife, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. for any reason except sexual morality, causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Aquí habla sobre los juramentos. This is speaking of those Aquí pacts that were made. habla del amor hacia los enemigos. Speaks to the love against the enemies. El versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Verse 28 says, but I shall tell you that whoever looks at a eye for eye, it says eye for eye and teeth for teeth. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. But I say, do not resist even if it's the evil one. A cualquiera que te hiere en una mejilla, que dice, It says if you were to be hit in one cheek, ponle la otra. turn them the other. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verse 43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Hermanos, todo esto Brother, all of this son los principios were principles en los cuales nosotros tenemos que vivir para poder disfrutar la vida del reino. in which we must have to live in to be able to enjoy the kingdom of Pero heaven. si usted se fija, If you see, lo único que ha pasado en muchos cristianos the only thing that has took place in many es que un Christians, día aceptaron a Cristo, that one day they accepted Jesus, tiraron todas sus imágenes they gave all their y images, empezaron a venir a la iglesia. and they started to come to church. Esto, This. siguen odiando a su enemigo, They still hate their enemy. siguen haciendo las cosas que Dios dice que no se hagan. They continue doing things that God says to not No hay do. ninguna diferencia. There is no difference. La vida que vivías en el mundo y los principios que tenías en el mundo los sigues teniendo ahora que eres cristiano. The life that you lived in the world and the principles that you have in the world, you still have it now that you're a Christian. Y ahí está el problema. And there is the problem. El problema no es la iglesia. The problem isn't the El church. problema está en tu corazón. The problem is in your heart. Que Dios te trajo a vivir en un reino That God brought you to live in a kingdom donde hay nuevos principios where there are new y principles, tú no quieres vivirlos, and you do not want to live them, sino que estás viviendo principios del mundo. but you are still living in principles from the Hay una world. nueva cultura There is a new culture, y la palabra cultura and the word culture se define como un conjunto de ideas, is spoken about on a group of ideas, conocimientos, of knowledge, tradiciones, of traditions, costumbres, customs, comportamientos, of behaviors, símbolos, of symbols, prácticas. practices. Fíjese, está la cultura azteca.
There's the Aztec culture. En el momento que usted los mira, usted dice, ellos es un azteca. And the moment you see them, you say, that's an Aztec. Porque tienen ciertas cosas que ellos hacen que no lo practica alguien más. Because they have certain customs that other people don't practice. Está la cultura de los mayas. There is the culture of the Mayans. Habla de comportamientos, Speaks of their behaviors, de actitudes, of their attitudes, de ropa. of their clothes. La cultura nos habla de símbolos. Culture speaks La of bandera, symbols, símbolos que nos representan. the symbols that represent us. ¿Sabía usted que en la iglesia hay una cultura? En el reino de Dios hay una cultura. Did you know that in the church there's a culture in the kingdom of God? Hay gente que se viste como que se vistiera ya, como se vestía allá en los bailes, hermano. There's people who come dressed as if they were still going to the dances. Así vienen a la iglesia. That's how they come to church. Esa era la cultura del mundo. That was the culture of the world. Hay una nueva cultura para ti. But there's a new culture for No you. puedes andar a la moda que el mundo tenía. You can't be in the same way that the world had you. Esa era la cultura del mundo. That was the culture of the world. Hay comportamientos, hay palabras, hay actitudes There's que behavior, nosotros tenemos que words, cambiar. behavior, words, and attitudes that we have to change. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos. I don't know if I'm being understood, brother. Hay leyes. There are laws. Fíjese, Look, en la Biblia in the Bible, está la ley de la exaltación. there's the law of exaltation. Todos los reinos tienen leyes, ¿cierto? All of the kingdoms have laws, right? La Biblia dice que al que se humilla It says in the Bible that him that is humbled será exaltado, ¿cierto? will be exalted, O says sea, the word. que en el reino de Dios, si te humillas, Dios te levanta. The kingdom of God is that if you humble yourself, you will be lifted up by him. Pero en el reino de las tinieblas But in es the kingdom of the darkness, exáltate, be exalted first, aplasta al pequeño step on the one that's little, y vas a ser jefe. and then you will be a boss. Pero en el reino de la iglesia, But in the kingdom of the church, el reino de Dios, the kingdom of God, humíllate be humbled y yourself, te voy a exaltar. and I will exalt you. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Está la ley de la grandeza. That's the law of the greatness. ¿Cuántos quieren ser grandes? How many want to be great? Jesús dice, Jesus says, quien quiera ser mayor, he that wants to be greater, hágase siervo de los demás. make yourself a servant to the rest. Escuche bien. Listen una clearly. ley. It's a law. ¿Querés ser grande? You want to be great? Empieza a servirle. Start to serve. Sirve mesas, Serve tables. ayuda, Help. apoya, Help. limpia la casa de Dios. Clean the house of God. Sirve a los amigos, a las personas necesitadas. Serve those that are in need. Eso That te hará grande. will make you great. Eso te hará grande. That will make you great. En la ley en el mundo no era así. In the law of the world, it wasn't like that. ¿Querés ser grande? You want to be great? Miente, Lie. roba, Steal. vende droga Sell drugs. y vas a ser grande. And you'll be great. Extorsiona, róbale a tus empleados. Take away, steal from your employees. Pero en el reino de Dios es diferente. Hay But in nuevas leyes. The kingdom of God, there are new laws. ¿Me estoy dando a entender, Am I hermanos? making myself clear, brother? ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding? Ahora, ¿cuál es el problema entonces? So now what is the problem? ¿Quiere que le explique cuál es el problema? You want me to explain to you what the problem El is? problema es que estamos viviendo con mentalidad de choceros, hermano. The problem is we're living with the wrong kind of mentality. En un palacio donde hay abundancia, In a palace where there is overabundance, estamos portándonos como vagabundos. we are acting like we are just people from the world. Estamos portándonos, hermanos, malcriados. We are acting like we are bad attitude En people. un lugar donde no deberíamos de portarnos así. In a place where we cannot act like that no more. ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer? What is the labor that we have to do? Destruir esa mentalidad del mundo Destroy that mentality from the y world adoptar la mentalidad de Jesús. and adapt the mentality of Christ. ¿Qué dice el apóstol Pablo? What does Apostle Paul say? Romanos 12:1. Romans 12:1. Romanos 12:1. Mire lo que dice Romanos. Romans chapter 12 verse 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, que presentéis that you present vuestros cuerpos your bodies en sacrificio vivo, a living sacrifice, santo, holy, agradable acceptable a Dios, to God, que es vuestro culto which is racional. your reasonable service. Mire lo que dice la versión actual. Look what the newer version says. Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, Brother, how God is so good as of one of you. les ruego que dediquen toda su vida I beg that you give all of your life
a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. to serve him and do all the things that he likes. Y así es como se le debe And that is how you should adorar. please God. Mis hermanos, My brothers, el apóstol Pablo dice, preséntense como un sacrificio vivo. Apostle Paul says, present yourself as a living sacrifice. Usted debe de sacrificar su cuerpo. You should sacrifice your body. Amén, es lo que dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. It says to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God. Esta carne está viciada al pecado, This flesh is dedicated pretty much to sin, al odio, to hate, a la mentira. to lies. Esta carne está viciada, hermanos, a andar peleando con medio mundo, This flesh is used to the habits of fighting with all the al world, adulterio, a la to fornicación, adultery and a fornication, la lascivia. to the wrong things there Esta are. carne está viciada a todo lo que el mundo le dio. This flesh is in the bad habits to all the things the world once offered it. Y el apóstol Pablo dice, And Apostle Paul says, les ruego I beg que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, cuando su cuerpo les pida pecado, ustedes sacrifiquen su cuerpo y no le den lo que él está pidiendo. So Apostle Paul says that for you to present your bodies as a living sacrifice. So when the flesh is asking for that, sacrifice your flesh to not give it what it wants. No se conformen a este siglo, It says verse 2, and do not be conformed to this world, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo? What is Paul speaking to us of? Transformen su modo de pensar. Transforming the way that you think. Pensemos como hijos de Let's Dios. think like children of God. Pensemos como hijos del reino de Let's Dios. think like children of the kingdom of ¿Qué es lo God. que hicieron con esta presentadora de noticias? What did they do with this lady that was part of the news? La empezaron a educar, They started educating la her. mandaron a escuela, They sent her to school a aprender nuevas costumbres, to learn the new a customs, aprender las costumbres del palacio real. to learn the customs of the royal ¿Qué es palace. lo que nosotros necesitamos? What is it that we need? Aprender las costumbres del palacio real de nuestro Dios. To learn the customs of the royal palace of our God. Hermanos amados, Beloved brothers, habrá una gran cena en el cielo. there will be a great feast in heaven, Usted tiene que aprender a comer como comen los reyes. and you have to learn how to eat how the kings eat. Aleluya. Hallelujah. El apóstol Pedro dijo, Apostle Peter said, mas vosotros sois linaje escogido. we are that priesthood that was ¿Sabía usted que no chosen. toda la gente, mire, lo único que tienen linaje Those that have priesthood son esa gente, hermanos, que vienen que tienen sangre de realeza. are those that come from a royal bloodline. Nuestro Padre se llama Jehová de los ejércitos y Él se llama el Rey de Reyes. Our name of our Father is the Lord of hosts, and He is Y the Él King of dice, kings. ustedes vienen del linaje real del cielo. And He says, you come from a royal priesthood of heaven. Ustedes deben de tener costumbres, actitudes, comportamiento diferente o igual a los que se tienen en el cielo. You should have customs and behaviors similar to those that are in heaven. Hermano, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, Apostle Paul in the book of Colossians, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. in its 3rd chapter, verse 1. Cuando nosotros empezamos a ser entrenados para vivir en el reino, When we begin to be trained to live in the kingdom, no necesitamos hablar de prosperidad porque usted empieza a ser próspero. we don't need to speak of prosperity because you already begin to be prospered. No necesitamos, mis hermanos, We do not need, my brothers, hablar de abundancia to speak of abundance, porque en el reino de Dios hay abundancia. because in the kingdom of heaven there's already No abundance. necesitamos, mi hermano, My brother, we do not need, hablar de salud porque ahí no hay enfermedad. because we don't need to speak of health, because ¿Está there's no conmigo? sickness. Are you with me? Mire lo que dice el versículo 1. Look what verse 1 says. Si pues If then habéis resucitado con Cristo. you were raised with Christ, ¿Cuántos han resucitado con Cristo? how many were raised with Christ? Capítulo 2, versículo 1 en adelante del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, Chapter 2, verse 1 ahead in the book of Ephesians, Apostle Paul said, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, says that we were dead in our sins and transgressions, pero Cristo nos resucitó. but Christ resurrected us. ¿Cuántos han sido resucitados How con many Cristo? have been resurrected with Christ? ¿Cuándo resucitó usted? When did you resurrect? Cuando le entregó su vida a Jesús. When you gave your life to Y Jesus. por eso el apóstol Pablo dice, And that's why Apostle Paul says, porque no todos los que están en la iglesia están resucitados. it's because not everyone in the church is resurrected. Hay muchos que todavía están muertos, no han aceptado a Cristo. There's many that are still dead and haven't accepted Jesus. Si habéis resucitado con Cristo,
If then you were raised with Christ, ¿Qué dice la Biblia? what does the word say? Buscad. ¿Qué dice, hermanos? Seek. What does it Las say? cosas de arriba. Seek those things which are above. ¿Cómo sabe usted que usted ha resucitado con Cristo? How do you know that you were raised with Christ? Dependiendo lo que tú estás buscando ahora. Depending on what you are seeking ¿Qué es lo now. que estás buscando? Trabajo, What are you seeking now? Work, dinero, money, mujeres, women, poder, power, autoridad. authority. Hermanos, Brothers, las cosas de arriba, ¿sabe qué son? the things from above, you know what they are? Hacer tesoros en el cielo, Those things are in the heaven. oración, Prayer, ayuno, fasting, el servicio a Dios. service to God. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Mire, Jesús dijo algo. Jesus said something. En el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 33. Chapter 6, the book of Matthew, verse 33. Buscad el reino de Dios y su justicia, But first- y todo lo demás vendrá por añadidura. But first seek ye the kingdom of God, and all other things will be added on. No se preocupen porque no tienen nada que comer. Don't worry if you don't have anything to eat. Que eso no sea su preocupación. Don't let that be your worry. No se preocupen porque no tienen nada que vestir. Don't worry if you have nothing to dress with. Que ese no sea su preocupación. Let that not be your worry. No se preocupen Do not worry. diciendo qué vestiremos o qué comeremos. Saying what will we wear or what will we eat. Los gentiles, los impíos, los que viven en el reino de las tinieblas, esa es la preocupación de ellos. The Gentiles that live in the kingdom of darkness, that's their worry. Ustedes preocúpense You worry por buscar mi reino, for seeking my por kingdom. buscar mi reino. You worry for seeking Y my les kingdom. aseguro And I assure que you todo lo que ustedes necesiten that all things you need vendrá para ustedes. will come for you. Ya hay una casa para ustedes, There's a house ya for hay un you. carro para ustedes, There's a car ya for hay una you. empresa para ustedes. There's a business for Pero you. busquen mi reino. Seek my kingdom. Pregunto, Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevida@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.